सो देख पिलाने आज भिडियो आम तुम पठाणी समझ एग्जाम किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन देखा पूरा परीक्षा आसला भाई क्वेश्चन एवं क्वेश्चन तुम पूर्व वर्ष सब आसी सारी है। तो प्रथम क्वेश्चन टी तुम देखिपार तो लाभ क्षति रही है। तो लाभ क्षतिर कनसेप्ट तुम सब जाच किंतु ये क्वेश्चन कला जदि तुम पूर्व प्रैक्टिस करन ताहले परीक्षा तुमको टे डिफिकल्ट लगिपे किंतु आमे पूरा इजिली देखिया केमिति कौन सॉल्व हम से आलोचना करिया। सो देख एक नंबर क्वेश्चन तुमको देइछि गोटे पदार्थ को 10% क्षति रे बिक्री करागला जदि पदार्थ को 5% लाभ रे बिक्री कराइतांता तेबे 60 टका अधिक मिलिथांता पदार्थर किणा दाम केते। सो देख मन कर पदार्थर क्रय मूल्यटा तुम नहीं जाओ गोटे मनकर पदार्थर क्रय मूल्य हूँ 100 टका मु नौची है 10% क्षति जदि बिक्री कराउची ताले केते बिक्री कराबो जदि 10% क्षति बिक्री करा जाउची ताहेले तमर क्रय मूल्यटा केते रहइबो सॉरी विक्रय मूल्यटा है विक्रय मूल्यटा केते रहइबो 100 माइनस 100 रो 10% बुझी होची तो 100 रो 10% माने केते 10 ना 100 गुणन 10 बाई 100 तो 100 कटला ये आसला केते 10 तो यहाँ तुम पे के 100 माइनस 10 हूँ 90 तो 10% क्षति बिक्री कराले तुम 90 टकर ही विक्रय कराव। सो देख जदि 5% लाभ आम बिकी था के बिक्री कराई ना 100 युक्त 100 5% तो यहाँ केते होची पिला ना 100 युक्त 5 होची केते बुझीपार ना 100 युक्त 100 5% मान 100 युक्त 5 के 105 टंका तो ये तुम अधिक के मिलूँ देख 90 रे बिका 5% लाभ बिकिले 105 तो ये तुम जो डिफरेन्सटा रोचे के रोच ना 105 माइनस 90 हूँ 15 बुझीपार कथाटी तो 15 टंका अधिक तुम क्रय मूल्य हूँ 100 टंका यहाँ आम लिखिपर। सो देख 15 टका अधिक मिलूँ कारण जिते 10% क्षति होता 90 5% लाभ 105 तो ये 90 और 105 ताले 15 टका अधिक आउची तो 15 टका अधिक क्रय मूल्य हूँ 100 टका ताले 60 टंका अधिक क्रय मूल्यटा केते हम तुम देखिपार 15 रे 4 गुणा ताले सेया करदे आम 100 गुणन 4 दैट इज केते 400 ताहेले पदार्थर किणा दाम केते रहइबो ना 400 टंका ऑप्शन सी बुझीपार तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन एवं तुमको वैल्यू चेंज करके पचार दे पारे। सो जदि तुम किसी डाउट अच्छी निश्चित भाव कमेंट कर कारण परीक्षा पूर्व सबू क्वेश्चन तुम क्लीयर थिबा दरकार। नेक्स्ट देख पे 2 नंबर एटी तुमको जो देइची 28 टू 27 एकक स्थान अंक निर्णय कर तो एक स्थानीय अंक यहाँ हूँ तुम गोटे इंपोर्टाट पार्ट यही चैप्टर रु तुम क्वेश्चन बहुत आसी जाए है माने प्रायतः प्रति वर्ष देखो एमती क्वेश्चन आसता है तो देख तुम कौन करियो ना तुम सब एकक घर अंकटा लक्ष्य कर जमती कि 8 अच्छी ताले 28 टू 27 एकक अंक जहाँ तुम 8 टू 27 एकक अंक सेया बुझीपार कथाटी ताहले तुम 8 कौन पैटर्नटा रोची सेटा चेक करिया। सो देख जिते तुम 8 टू 1 कर एक अंकटा के 8 आसे नुहे कि 8 स्क्वायर कले तुम के आसी 64 ना तो एक अंकटा के 4 से जो तुम 8 पावर 3 नब तो यहाँ तुम के ना 512 512 मान देख एक अंक हूँ 2 8 टू 4 कले तुम आसो 4096 माने एक अंक के 6 तो बर्तमान तुम देख ये गोटे 4 टिकिया पैटर्न आस 8 4 2 6 बुझीपार तो ये जो 27टा हूँ कौन ना 4 गुणन 6 युक्त 3 अर्थात तुम यहाँ
कौन होची ना 3 भाग शेष रहउची तो ताले से अनुसार गणित दब देखो 1 2 3 ताले 8 टू द पावर 27 रो एकक अंक होची 2 ताले 28 टू द पावर 27 जो हबो ताहार एकक अंक मध्य 2 रहइबो बुझियला। सो जेमिति आमे 8 रो कले तमे सेही बली 9 7 एगुडी भी तुमको मन रखिया पड़िबो। जदि तमे मन रखि दउच तमे केवल ए पावर टाको देखियो जे एटा 4 रो गुणितक होउची किंबा केते भागशेष रहउची तो जेति की भागशेष रहउतो से अनुसार तमे एठी गणि दबो तो 1 2 3 तो एमती गणि देले तुमको आंसर मिली जिवो। एमती की आमे एठी जानि पाले जे तमरो ऑप्शन सी होउची आंसर। ओके बुझी पारलो। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। सो देखो पिला माने परवर्ती क्वेश्चन मध्ये गोटे भलो क्वेश्चन रहिछि 3 टू द पावर 22 को 5 द्वारा भाग कले भागशेष केते हबो। तो देखो 3 टू द पावर 22 तो देखो 3 टू द पावर 1 होछि माने कोन 3 3 नो स्क्वायर होछि तमरो 9 3 रो पावर जदि 3 करूचो तो 9 गुणन 3 केते 27 3 टू द पावर 4 होछि तमरो 81। सो देखो तमरो एठी जो 22 नाही कि पावर जो 22 अछि एटा को जदि 4 रे हरियो केते हो 4 गुणन 5 जुक्त 2 अर्थात ये जो भागशेषटा आसुची 2 रहउची बुझी पारछ ना। ताहेले तमरो 3 नो स्क्वायर केते एकक अंकटा 9 ना एकक अंकटा 9 ताले 3 टू द पावर 22 रो एकक मध्य 9 रहइबो बुझी पारछ। कारण ये भी तुम चारि टिकिया पैटर्न ही रोचे 3 9 7 1 तो पिला माने 3 टू द पावर 20 तो पळे आस्तिबो तमरो 1 तापरे 3 टू द पावर 21 रो एकक अंक 3 आसीबो 3 टू द पावर 22 रो एकक अंक 9 आसीबो। तो एकक अंक जानिबा द्वारा हम केमति करि परिया ना देखो 3 टू द पावर 22 रो एकक अंक तमरो 9 अछि ताहले जो संख्या रो एकक अंकटा तमरो 9 ताकू जदि हमें 5 द्वारा हरण कर तो 5 द्वारा हरण कले हमर भागशेषटा केते आसीबो भागशेषटा 4 आसीबो ना तमे चेक करि भी देखि परियो 19 गोटे संख्या जदि 19 अछि ताकू 5 द्वारा हरण कले भागशेष केते तम 4 आसीबो ना सबुटी से आबो जदि तमर एकक अंकटा देखो गोटे संख्या जदि तुम 5 द्वारा हरुच एवं तार एकक 6 अछि ताले भागशेष 1 आसीबो 7 थिले 2 आसीबो 8 थिले 3 आसीबो 9 थिले 4 आसीबो बुझी पारछ। सेही बळी जदि 1 2 3 4 एमिति रहउची ताले सेटिंग आसीबो 1 थिले 1 आसीबो 2 थिले 2 3 थिले 3 4 थिले 4 एवं 0 और 5 थिले तो विभाज्य होई जिवो बुझी पारछ तो। सो बुझी पारल तो तमर जोटी तुम एकक घरक 6 7 8 न देखिबो 5 ठाରୁ केते अधिक अछि देखिदबो एवं जदि 1 2 3 4 अछि से अनुसार रहि जिवो जदि 0 और 5 अछि से तो विभाज्य होई जिवो किंतु 3 टू द 22 रो एकक अंक जेहेतु 9 रहुछि एहाकू 5 द्वारा भाग गले भागशेष 4 आसीबो बुझी पारल तो। तो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं तुमको जदि वैल्यू चेंज करी दे दबो ताले तमे करि परियो वर्तमान किछि असुविधा नाही। नेक्स्ट देखो पिला माने 4 नंबर 1 रु n पर्यंत समस्त अजुग्म संख्यार जोगफल 9409 n रो मूल्य निरूपण कर। तो देखो 9409 9409 रो रूट ओवर तुमको काढिया पड़ियो कारण 1 रु n माने कोन। सो देखो प्रथम जदि एमती 1 रु n पर्यंत अजुग्म संख्या तमे नउच ताले सेटार सूत्र होची n स्क्वायर हैला ताहले एठी तमर n स्क्वायर होची 9409 ताले n रो मूल्य केते हबो 9409 रो रूट ओवर जोटा कि वर्तमान तुमको मु सिखैथिले जे रूट ओवर केमती काढिबो से जो ट्रिक वीडियोटा जदि देखिनो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जो सेठी जाकी देखिनियो। तो तमे कोन करियो ना डाहाण आनु दुईटा संख्या पर गोटे गार देलो तापर बाकी जेति अछि गोटे गार देलो तापर तमे जानचो जे 3 नो स्क्वायर करले एकक अंक 9 आसे
7 ର ସ୍କ୍ୱାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 9 ଆସେ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟା 3 ହେଇପାରେ ନହେଲେ 7 ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ନେକ୍ସଟ ତମର ଯୋଉ ବାକି ଯେତକ ଥିବ ସେଟା ତମେ ଦେଖିବ ଯେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ତ 94ଟା ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ 9 ର ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ 10 ର ସ୍କ୍ୱାର ଭିତରେ ଅଛି ନୁହେଁ କି? 94ଟା ତମର କାହା ଭିତରେ ଅଛି? 9 ର ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ 10 ର ସ୍କ୍ୱାର ଭିତରେ ନା, 81 ଆଉ 100 ଭିତରେ। ତ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ନବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ 9କୁ ନବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଆନ୍ସର 93 ହେଇପାରେ ନହେଲେ 97। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକର ଅଙ୍କଟା 5 ଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ। ତ ଏଠି ଆମେ 95 ର ସ୍କ୍ୱାରଟା କେତେ ହେଉଛି ଚେକ୍ କରିବା। ସୋ ଦେଖ 95 ର ସ୍କ୍ୱାର ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ଯେ ଯାହାର ଏକକର ଅଙ୍କଟା 5 ଅଛି ତାର ଯଦି ବର୍ଗ ନବ କଣ ହବ ନା 25। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦବ 25। ଏଇଠି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଥିବ ତାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହିତ ଗୁଣିଦବ, ମାନେ 9କୁ 10ରେ ଗୁଣିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି 90। ଏଇ ତମର କେତେ ଆସିଲା? 9025 ନା। ତାହେଲେ ଦେଖ 9025 ଠାରୁ 9409 ବଡ ଅଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 93 ର ସ୍କ୍ୱାର କଣ ୟାଠୁ ତ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ନା। 95 ର ସ୍କ୍ୱାର ଯଦି ଏତିକି ଆସୁଛି, 93 ର ସ୍କ୍ୱାର ତ ତାଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ 93 ତମର ଆନ୍ସର ନୁହେଁ ହେଲା। ତମ ଆନ୍ସର ହଉଛି 97। ତ ବି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ତ ଦେଖ ତମେ ରଫରେ କରିବ ପୁରା ଆରାମସେ କମ ଟାଇମ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ରୁଟ୍ ଓଭରଟା ଯେତେବେଳେ କାଢୁଥିବ ଏମିତି ହିଁ କାଢିଦବ, ଇଜି ରହିବ। ଓକେ, ସୋ 4 ନମ୍ବର ବି ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ମାସର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଦିନ ଯଦି ସମାନ ବାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ମାସରେ କେତେ ଦିନ ଥିଲା? ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଯଦି ସମାନ ବାରରେ ପଡୁଛି, ତମର ମାସରେ କେତେ ଦିନ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେରେ 30 ଦିନ ହେଇପାରେ ନହେଲେ 31 ହେଇପାରେ। ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28, ଯଦି ତମର ଅଧିବର୍ଷ ସେଇଟା ରହୁଛି ତ ସେଇ ମାସରେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 29 ହବ। ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ବାର ପଡୁଛି ତାପରେ ଯଦି ଶେଷ ଦିନଟା ତାର 28 ଦିନ ପରେ ପଡେ, ମାନେ +28 ରହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହିଁ ଏଟା ସମାନ ବାର ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟି? କାରଣ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ହିଁ ନା ସମାନ ବାର ପଡିବ। ସୋ ଦେଖ ଯୋଉ ବର୍ଷ ତମର ଅଧିବର୍ଷ ଥିବ ସେ ବର୍ଷ ମନେକର ଫେବୃଆରୀ 1 ତମର ସୋମବାର ପଡୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ତମର ଫେବୃଆରୀ 29 ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ହିଁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା ତମର କେତେ ହଉଛି? 28 ଦିନ ନା। ଏବଂ 28 ତମର 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 30, 31 କିମ୍ବା 28 ଦିନ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ତମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କେବେ ବି ତମର ଶେଷ ଦିନଟା ଯଦି 30 ଦିନ ରହୁଛି କିମ୍ବା 31 ରହୁଛି କିମ୍ବା 28 ଦିନ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଏକା ବାର ପଡିବ, ଏମିତି କେବେ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 29 ଦିନ ହବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନଟି କେବଳ ଅଧିବର୍ଷରେ ହିଁ ପସିବଲ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଯଦି ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ସୋ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। এই 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରି କମେଣ୍ଟ କର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 4x22କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ? 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 12 ର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟା କେତେ? ଏଇଟା ତମେ ବାହାର କରିବ। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ରୁ n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ 1521 ହେଲେ n ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରି କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସୋ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।